Okay, video teaching untuk kali ni pula kita akan sambung water resources, focusing on water quality. Conduct water quality parameter test, physicals, chemicals and biologicals. Outline water quality standard and determine WQI index based on interim water quality standard for measure. So, introduction of water quality, the existence of contaminants in water make it unsuitable for use. So, kita tahu apabila terdapat bahan-bahan tercemar dalam air boleh menyebabkan air tersebut tak sesuai untuk kita gunakan. Water impurities exist in the three state: suspended, colloidal and dissolved. So, boleh jadi dalam bentuk terampai. Colloidal ni dia bentuk emulsion, okay, and then also dalam bentuk dissolved, dilarut. Water quality depends on physical, chemicals and biological ataupun microbiological. Water suitable for consumption, we call it potable water. By definition, potable water is water which is safe to drink, pleasant to taste and usable for domestic purposes. Okay, so potable water ni adalah air yang selamat untuk diminum. Okay, dan dia rasa yang tidak keterlaluan, and then usable for domestic purpose, boleh digunakan untuk penggunaan domestik. Impurities, water impurities, ketulinan air. Is water are basically due to its interaction with air, soil and wastewater from domestic, commercial and industrial facility. Surface water quality tend to suffer more compared to groundwater. Natural level of impurities in natural water resources is low and basically harmless to human. So, kita tahu point kedua tu is surface water quality. So, air permukaan, kualiti air permukaan, for example dalam air sungai, airnya adalah lebih tercemar berbanding dengan groundwater. Kemudian natural level of impurities in natural water, so sumber air asli adalah lebih bagus dan dia mempunyai ataupun dia terdedah kepada bahan cemar yang kurang. So dia akan memberi efek yang kurang baik kepada, dia akan kurang memberi efek kepada manusia. The concentration of the impurities increase due to the population, natural disaster or man-made. So apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan kepada pencemaran ni? So, dia boleh meningkatkan disebabkan oleh pencemaran tersebut ataupun natural disaster. For example, berlakunya banjir. So, apabila berlaku banjir akan menyebabkan air sungai akan menjadi kotor ataupun boleh disebabkan oleh man-made, iaitu faktor manusia sendiri. Common contaminant in natural resources. Dari segi biological, biasanya impurities ataupun bahan cemarnya adalah bakteria, virus, protozoa ataupun kita panggil dia sebagai patogenik. Kemudian, responsible for outbreak of communicable disease. So, dia boleh menyebabkan berlakunya penyebaran wabak, causes odor, bau, color, turbidity, kekeruhan dalam air. Okay. And then physical and chemical karakteristik pula, dia terdiri daripada bahan organik, pesticide, okay, so PAH ataupun polynuclear aromatic hydrocarbons, nitrates and nitrites, okay. So considered toxic, so dia akan memberi kesan toksik kepada pengguna. Carcinogen to human, so dia boleh menyebabkan carcinogenic effect, which is boleh menyebabkan kanser kepada manusia dan juga pada haiwan. Also causes odor, colours and taste in water. So dia boleh memberi efek ataupun kesan juga kepada warna, bau dan juga rasa. Kemudian inorganik pula, dissolved metal ions referred to as cations such as antimony, arsenic, lead, cadmium. So ini adalah bahan-bahan inorganik.
So dia adalah dissolved metal ion. Kemudian ada juga dissolved salt. For example, chloride, carbonates, sulfate. Okay. And also inorganic juga, salah satunya adalah suspended solid. So it can be large particles such as soil sediment, okay, mendapan tanah ataupun debris, ranting-ranting yang patah. Okay. So inorganic pula, kalau dissolved metal ion ni dia toxic and also cause metabolic disturbance in human. Kalau dissolved salt pula, dia akan memberi kesan kepada lethargic effect and also unpalatable. Bacteriological test. The presence of bacteria in both tests are expressed in numbers of bacteria per 100 ml. Membrane filter is more accurate. MPN is more popular because of cheapest, less complicated to use and easy to conduct. Tapi membrane filtration adalah lebih tepat. Presence of any coliform group in chlorinated water indicates the chlorination system is not functioning or bacteria is introduced at some point within the distribution system. So sepatutnya air yang kita bekalkan adalah bebas daripada coliform ataupun bakteria. Tetapi jika kita dapat kesan ada E. coli ataupun coliform dalam water supply, ini membuktikan bahawa proses chlorination yang kita lakukan dalam water treatment plant adalah tidak mencukupi ataupun mungkin boleh berlaku pertambahan bakteria ni semasa proses distribution. Maksudnya daripada sewerage tank ataupun daripada main pipe tersebut mungkin ada berlaku pembiakan bakteria dalam distribution pipe. Alright, ini adalah recommended frequency of bacteriological test. Okay, kalau population kita adalah kurang daripada 2,500, so minimum sample per month, maksudnya dalam satu bulan, at least kena ada sekali kita buat sampling. Tapi kalau kita punya population is more than 5,000, which is kalau kita punya water treatment plant tu besar, dia serve 20 million punya PE ataupun 20 million punya user. So per month minimum sample is 390. Kalau more than 5 million, 5 minimum is 500. Minimum is 500 samples per month. Okay, kita dah habis untuk part kedua iaitu water quality. Kemudian kita akan masuk kepada water treatment plant ataupun water treatment process. Lethargic effect ni adalah menyebabkan sakit perut, and unpalatable ni menyebabkan rasa kurang mual. Okay, rasa kurang enak. Physical and chemical contaminants cause change in color, odor and taste to the water. Chemical contaminants can cause health problem to human due to their toxic and carcinogenic effects. So saya dah bagi tahu tadi, carcinogenic ni adalah satu faktor ataupun penyebab tercetusnya kanser. Microbiological contaminants are more dominant health hazardous. Communicable disease can spread through contaminated water. So dia boleh menyebabkan berlakunya wabak. Difficult to monitor all the microorganism, required the use of indicated organism, for example E. coli. Next, waterborne diseases. So iaitu wabak yang disebabkan oleh air. Waterborne diseases are communicable disease that can be transmitted through water. Water is conducive medium to promote microorganism growth. So air ni dia boleh menjadi satu medium yang sesuai untuk microorganism berkembang ataupun membiak. Historical record show that outbreak of waterborne disease were normally associated with untreated water supply or deficiencies
in the treatment and distribution system. Okay, so historical menunjukkan bahawa disease ni yang disebabkan oleh air normally berkaitan dengan untreated water supply. Air yang dibekalkan tidak dirawat dengan betul. Okay, ini adalah common waterborne disease, wabak ataupun penyakit yang boleh disebabkan oleh air. For example, bacteria. So, ini adalah disease yang biasanya boleh berlaku. For example, kalau kolera ni dia boleh menyebabkan sakit perut. Viruses. Okay. Kemudian kita ada protozoas and also worm. So now kita tengok pula drinking water supply standard. Water intended for human consumption must be of high standard. Standards are established to ensure the minimum quality in order to safeguard the health and safety of the community. So kita tahu apa tujuan standard ni kita wujudkan supaya kita dapat menyediakan atau memberi satu kualiti air yang terbaik kepada komuniti dan sekaligus memberi kesan elok kepada kesihatan. These standards are stated in terms of physical, chemicals and microbiological characteristics of water. So kita ada National Standard for Drinking Water Quality ataupun NSDWQ yang dibuat oleh Ministry of Health MOH. Kemudian kita ada Interim National Water Standard for Malaysia. Okay, water quality testing. Tadi saya dah bagi tahu dia terbahagi kepada physical, chemicals and biological. So, testing ataupun procedure yang kita akan guna pakai adalah satu prosedur standard yang kebiasaannya kita akan merujuk kepada American Public Health Association ataupun APHA dan ataupun American Water Association AWWA dan terbahagi kepada 3. Untuk physical test dulu kita ada colours, kita akan tengok dari segi colours, turbidity, taste and also temperature. So colour must be colourless, so dia mestilah jernih. Colour indicate impurities in the form of colloidal and dissolved substance. So kita tahu kalau air tersebut impure, dia tak jernih, mungkin disebabkan oleh adanya colloid dalam kandungan air kita dan mungkin juga disebabkan adanya dissolved substance, bahan-bahan terlarut. Kemudian dari segi turbidity, suspended substances such as clay, silt and fine organic will cause water to become turbid. Okay, so dia akan menyebabkan air kita menjadi keruh. A problem to surface water especially during rainfall. So kita tahu kalau turbidity ni bila berlaku hujan, surface water dia akan jadi keruh. Okey, kemudian dari segi rasa, taste, water should be tasteless. So dia sepatutnya tidak ada rasa. Dissolved salt, for example iron and magnesium may change the taste of water. Other than salt, mungkin disebabkan oleh alga ataupun organik. Kemudian temperature, acceptable range is between 7 degrees Celsius to 150 degrees Celsius. Important as it affects chemical solubility, microbiological activities and the amount of dissolved gases. So dia penting, temperature ni penting sebab dia akan memberi kesan kepada chemical solubility, bahan chemical untuk larut, and then biological activity. So ada certain temperature di mana microbiology ni ataupun mikroorganisma ni dia aktif sebab dia bersesuaian dengan suhu tersebut. Okey, kemudian adalah chemical test. So dalam chemical test ni kita akan tengok carbon dioxide, pH, oxygen, iron, manganese, lead, chloride, nitrate, hardness dan juga hydrogen sulfide. pH determine whether the water is alkali or
acidic. Affect various processes during treatment. Affect the taste. So pH ni dia akan memberi kesan kepada rasa. Operation and maintenance. Affect corrosion of equipments and distribution pipe. So pH juga akan memberi kesan kepada operation and maintenance. For example, dia akan memberi kesan kepada corrosion of the equipment and also distribution pipe. Kalau kita punya air tu mengandungi pH yang rendah, which is acidic, dia akan memberi kesan corrosion kepada pipe besi. Kemudian oxygen content. Higher in surface water than groundwater. Okay, so air permukaan ataupun air sungai biasanya mengandungi oksigen yang lebih banyak berbanding dengan groundwater. If high amount of wastewater enter natural water, will cause oxygen can be depleted. Maksudnya kalau amount of wastewater, which is yang mempunyai oksigen banyak, masuk ke dalam natural water, akan menyebabkan oksigen dalam air tersebut habis. Okay, but not a great importance in water supply point of view. So dia tidak terlalu memberi kesan penting kepada water supply. Kemudian carbon dioxide normally present in form of carbonate, bicarbonate or as free carbon dioxide. Too much of carbon dioxide can cause water become acidic. Next is iron. Will affect on taste and also on color. High iron content usually related to groundwater. Excessive iron in water is not suitable for industrial purposes. So kalau kita nak gunakan air untuk industrial, so make sure kandungan iron tidak terlalu tinggi. Iron can be removed through aeration process. Iron content should be kept less than 0.1 milligram per liter. Next is manganese. Usually will affect the taste and color, macam iron juga. It presents usually associated with iron. So dia datang biasanya disebab bersama dengan iron. So dia punya concentration must less than 0.5 milligram per liter. Kemudian lead. Normally may contaminate water in pipe. Toxic as it can cause cumulative poisoning. So bila dia amount dia sebanyak, dia akan boleh menyebabkan keracunan. So concentration dia mestilah kurang ataupun tidak melebihi 0.3 mg per liter. So apabila amount of lead ni terlalu tinggi, okay, which is lebih daripada 0.3 mg per liter, kita boleh consider sebagai health hazard. Okay. Next is chloride. Give bad taste, memberi kesan yang kurang enak. Should be kept below 250 mg per liter. Undesirable for human consumption. Nitrates, reduced to nitrates. More than 10 mg per liter must be treated before consumption. So kalau kita kenal pasti natural sources ataupun natural water tersebut mempunyai kandungan nitrates yang tinggi, so kita perlu treat dia dulu. Okay. Can give blue baby syndrome. Hardness. So hardness ni kita tahu apabila kita punya amount of calcium atau amount of magnesium dalam air tinggi, so dia merujuk kepada hardness. Dia akan memberi kesan kepada rasa and causes soap consumption increase. Carbonate and bicarbonate of calcium and magnesium are temporary and can be removed by boiling. So carbonate ni ataupun kalsium, magnesium ni kita boleh remove dengan cara kita panaskan air. Sulfate, chloride, nitrate and silicate of calcium and magnesium are permanent. So bahan-bahan ni ataupun bicarbonate of calcium, magnesium are temporary. Dia bersifat sementara. Kita boleh remove dengan cara kita buat pemanasan. Okay, these are the degrees of hardness. Kita kelaskan kita punya hardness kepada 4 kategori. Kalau kita punya amount ataupun kita punya concentration of hardness
is less than 55 mg per liter, so kita kelaskan dia sebagai soft. Tapi kalau kita punya concentration of hardness lebih daripada 201 until 500, kita kelaskan dia sebagai very hard. Kemudian on chemical test juga kita akan identify hydrogen sulfate, cause bad taste and also smell. So dia boleh memberi rasa yang kurang enak dan juga memberi bau yang tak sedap. Groundwater likely to have higher concentration of hydrogen sulfate. Reduction of organics and inorganic also can cause hydrogen sulfate in water. It can be removed by aeration tank ataupun aeration process ataupun dengan cara kita adjust pH. Okey, kemudian kita pergi pula kepada biological test. Kita ada dua. The first one is MPN. Apa itu MPN nanti saya akan explain. Dan kita ada membrane filtration. MPN ataupun most probable numbers. Use multiple tube test. Water sample mixed with nutrient medium in several tube tests. Incubate for fixed duration 24 hours at specified temperature. Biasanya temperature yang kita letak adalah 40 darjah Celsius. Coliform bacteria presence akan produce acid and also gas. So bila ada coliform bacteria dalam air, dia akan menyebabkan kita punya effect on pH air. Purple brooch change to yellow when acid is present. Yield positive test using appropriate tables provided test kit to determine the number of coliform bacteria in water. Dan cara kedua, kita akan guna membrane filtration. Filtering water sample through cellulose membranes with pore size 0.45 micrometer. And then membrane retain bacteria placed in neutral medium. So bila kita dah filter air tersebut atas kita punya cellulose membrane, so bakteria akan retain pada kita punya membrane tersebut. And then kita akan incubate, maksudnya kita akan ternak dia. Incubate process allow the colonies of bacteria to grow. So bila kita dah incubation, kita ternak, kita melalui proses incubation, sebabnya suhu pun bersesuaian dengan koloni untuk growth, bakteria untuk growth, and then dia akan berkembang. So daripada situ kita dapat tentukan numbers of bacteria in water sample.